नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पीएम किसान सीएम किसान सुभद्रा भत्ता टंका कोविड सहित वर्षा को नहीं गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी सहित आपको जिलार नाम लिखि दिखाँ जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज चलतु कौन रही आज संध्यार खबर नजर पकईबा ओडिशार आहरी 5 जन कोविड चिन्हट होती भुवनेश्वर 4 जन खोर्धार जड़े संक्रमित होती 4 जन पुरुष जड़े महिला संक्रमित अच्छा एवं टोटाल देश में 1500 कोविड पॉजिटिव बाहर सहित मुंबई एवं कर्णाटक अधिक देखा मिली सबुठार बड़ कथा हो कोविड रे गत सप्ताह भितर 7 जनकर मृत्यु है आज कोविड को लेकिन बड़ बैठक बसला मंत्री कहते केंद्र सरकार आसीपारे बड़ गाइडलाइन तबे कोविड को लेकिन एथर बड़ लॉकडाउन हो पारे कि नहीं से नहीं प्रश्न उठाई लोके तबे ए नहीं कहुच्छे देश में व्यापुवा 2टी भ्यारिएंट रे केवल थंडा काश लक्षण देखा राज्य में चिन्हट होता जड़े आक्रांत स्वास्थ्य अवस्था भल रही देश स्थिति को देखि राज्य स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण प्रस्तुत थी जनस्वास्थ्य निर्देशक एपटे भयभीत न होगा राज्यवासी को जनस्वास्थ्य निर्देशक परामर्श देते तेज कहुच्छे सबुठ बड़ संक्रमित होती केरल संक्रमण में आपको थंडा काश जर एवं थकापण लगुवा देखा मिले तुरंत आपण मैंने टेस्ट कर कहुच्छे मे 30 रे हेबो शिव विवाह आ मे 31 रे प्रभु लिंगराजंकर शीतल षष्ठी यात्रा धूमधाम रे पालन हेबो शीतल षष्ठी तबे ए ने कि सांबादिक सम्मेलन में सूचना मुझे देइछि राति 9 टार शीतल षष्ठी यात्रा आरंभ हेबो चलित वर्ष शीतल षष्ठी प्रस्तुति पे जोरसोर प्रस्तुति चलीछि सेठारे 40 प्रकार नृत्य परिवेषण मध्य करा जिवो उत्तर प्रदेश अघोरी नृत्य ओडिशार गोटी पुओ घंट बारिपदार छौ संबलपुरी परिवेषण करी एबे दांडरे शोभा यात्रा करा जिवो या सहित राज्य सरकार बीएमसी और पुलिस रो सहयोग मध्य कामना रही तबे ए नै कि कहा जायछि शीतल षष्ठी को लक्ष लक्ष भक्त मध्य अपेक्षा करिसंती एही महान मिलन को लोकचार रे शीतल षष्ठी भाबे पालन करा जायथाय आसंता 31 होउची प्रधानमंत्री आवास योजना लगी आवेदन रो शेष समय एबे सुधा 36,81,000 लोके प्रधानमंत्री आवास योजना लगी आवेदन करिसंती जदि केही योग्य हिताधिकारी रही जाइचंती से माने आसंता 3 दिन मध्य आवेदन करंतु बोली मंत्री मध्ये सूचना देइचंती तबे सेथे लगी आउ परवर्ती समय प्रधानमंत्री आवास योजना पाया पे योग्य पाई पारि नांती सेतेबेले से माने इंदिरा आवास योजना 48,000 टंका पर्यंत पाइथिले सेही हिताधिकारी जो माने घर करथिले सेगुडिक मध्ये भांगी गलानी तबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह निर्देश देइछन जे प्रधानमंत्री आवास योजना लगी तळ स्तर को जाई आहुरी भलरे सर्वे करिबा लगी जो माने इंदिरा आवास पाइथिले एवं सेमानक घर नष्ट हो जाइछि प्रधानमंत्री आवास योजना तालिका रे शामिल करा जिवो बोली पंचायत राज एवं पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछंती भुवनेश्वर में मिलिबो 10 लाख टंकार घर तो भुवनेश्वर जमी रेट एते अधिका जे गोटे अपार्टमेंट फ्लैट कोटिए छुईलाणी को दृष्टि रखी सरकार बड़ घोषणा करिसंती तबे कम मूल्य रे घर जोगाइबा पई नगर उन्नयन विभाग गुरुत्व देउची तदे कह जाउची सर्वनिम्न 10 लाख टंकार खंडिया घर जोगाई देबा पई प्रक्रिया आरंभ होईची कोटिए टंका पर्यंत विभिन्न वर्गर घर मध्य उपलब्ध हेबो जहाँ को लोके सामर्थ्य अनुसार किणी पारिबे तेबे एने कि निकट रे विभागीय प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षता रे प्राथमिक पर्यायर बैठक अनुष्ठित हो जाइछि बैठक रे सूचना अनुसार राज्य रे बहु लोकंक इच्छा राजधानी रे खंडिया घर पाइबा पई कम मूल्य रे किभली घर पाइबे सेतिपई सरकार पक्षरु उत्कल हॉस्पिटल निकटस्थ अंचल रे निजस्व प्रकल्प करा जिवो एहा सहित केतेक आवास निर्माणकारी एवं संस्था सहित मिसी सरकार पक्षरु प्रकल्प निर्माण करा जिया पई योजना रहिछि तेबे सरकारंकर आउ गोटे मध्य बड़ घोषणा बढ़िला मंत्री ऑफिसरंकर मासिक गाड़ी खर्च पूर्व निर्धारित खर्च सीमार संशोधन करा जाइछि 50,400 टंका है मंत्री गाड़ी खर्च जिलापाल एसपी को गाड़ी खर्च है 44,400 टंका को वृद्धि होइछि एने कि सरकार बड़ घोषणा होइछि।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇକି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାମରେ ଲାଗୁନି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚିନି। ଲୋକେ ବହୁ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ KYC ସହିତ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେୟମୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରିବାର ଜଣକ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 8 ଜଣ ଥିଲେ 400 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ସରକାର ତ ମାଗଣା କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି ସବୁ କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଘଟିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ ଫାଶୀ ହେବା ନେଇକି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ, ହେଲେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ପୁଅର ଆତ୍ମା କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା କୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏ ରାୟ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମେ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି କରିଛୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ବୋଲି ମା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣା 2018 ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ କୋର୍ଟରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ ଦୋଷୀ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 2025-26 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 69 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2369 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 2,07,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତ 10ରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ MSP ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥର 2025-26 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ MSP କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଭାବ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା କରିଛି। ତେବେ ଏନେଇକି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଣିପୁରରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ହଲଚଲ, ପୁଣି ଫେରିବ ବିଜେପି ସରକାର। ତେବେ ମଣିପୁରରେ ସତ୍ତାକୁ ନେଇକି ହଲଚଲ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିପୁରରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ସେଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରେ ବା ଆଜି NDA 44 ଜଣ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିପୁରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଭେଟି 10 ବିଧାୟକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯୁବ ଚେହେରା ରାଧେଶ୍ୟାମ ସିଂ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ 40 ଜଣ ବିଧାୟକ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ କଣ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବ ସେ ନେଇକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସୀମାନ୍ତ 4 ରାଜ୍ୟରେ ହେବ କାଲି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ତେବେ ଏ ନେଇକି 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର।
भारत एवं पाकिस्तान मध्य 3300 किलोमीटर अधिक सीमा रही। पूर्वर केंद्र सरकार पाकिस्तान सहित उत्तेजना मध्य मे 7 तारिख में देश 244 जिले में मॉकड्रिल करने घोषणा करते किंतु मे 6-7 तारिख राति भारत पाकिस्तान आतंकवादी घाटी उपर सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करथिला। ऑपरेशन सिंधुर अधीन भारत पाकिस्तान 9टी आतंकवादी घाटी उपर आक्रमण करथिला जेउथिरे अनेक आतंकवादी निहित होइतिले किंतु पाकिस्तान आहुरी 12टी आतंकवादी घाटीर तालिका प्रस्तुत अछि। पीओके पाकिस्तान भितर आतंकवादी मूल नष्ट करने ऑपरेशन चली। तेबे कुआ जाउछि जे आसंता काली एही 4टी राज्य हब मॉकड्रिल। आज 4 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन। आज श्रीजीव बनक लगी नीति जो संध्या 7टारू राति 11टा 4 घंटा जाए बंद रहिबो। साधारण लोके दर्शन करें नहीं। अन्यपटे रथ काम को नहीं रथ कला चलचंचल रही। रथ काम आवश्यक धौरा काठर अभाव थिबारु रथ काम धीमा पड़िथिबा अभियोग होईछि। जदिओ रथ कला धौरा काठ आसिला किंतु सेगुड़िक बंका थिबारु ताहा कामरे लागि जाई पारु नाही। एबे रथ काम मध्य जोरसोर चलीछि आ खूब जल्दी मध्य एहा सरियो बोली कुआ जाउछि। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई व्यापक बैठक मध्य बसुछि। एई कैमरा लागिबो 40 मुठन हेबे पुलिस फोर्स ता सहित मध्य लोकन को सुरक्षा पई एवं विभिन्न प्रकार व्यवस्था मध्य चलीछि। सेवायत माने अधिक रथ ऊपर चढ़ी परिबे नाही, मोबाइल नै परिबे नाही बोली सूचना मिलिछि। मधुबाबू भत्ता को लेकिन बड़ अपडेट। 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी दिव्यांग मानक जून मासरे मिलवा जाऊँचे 3500 भत्ता। जो माने इकेवाईसी करना तुरंत आपण इकेवाईसी कर दिंतु, बैंक अकाउंट दे दिंतु। ता सहित कहुई जो माने 60 वर्षर 79 वर्षर लोक अच्छा भत्ता बढ़िया बोली सूचना मिलूँ। मुख्यमंत्री वर्ष पूर्ति जून 12 हेब जहाँफल से दिन बड़ घोषणा करिपारंती। सेही भली मध्य पीएम किसान टंका जून मासरे मिलवा जाउची। 20तम किस्ती मिलिबो। जो माने 19तम किस्ती पाइनांती 19 20 दुईटी जाक किस्ती मिसकी पाइबे। आ राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट। एथर राशन कार्ड मध्य आहुरी 5 लाख लोकंकर कटिला। मृत व्यक्तिंकर राशन कार्ड कटि जाइछि। तेबे राशन कार्ड पोर्टल एपर्यंत खोला अछि। आपण माने चाहिए मध्य आवेदन करिपारिबे। जून 1 मध्य बदलुछि 5टी नियम। प्रथमे तो प्रति मासरे गैस सिलेंडर मूल्य परिवर्तन हुए ताहा मध्य कमिबो। ता सहित मध्य डेबिट कार्ड को लेके बड़ परिवर्तन होईछि। आपण 5 थरु अधिक उठाले आपण को एक्स्ट्रा 5 टंका देबा पई पड़िबो। ता सहित क्रेडिट कार्ड को मध्य बड़ खबर होईछि। क्रेडिट कार्ड रे आउ रिवार्ड्स मिलिबो नाही। ता सहित मध्य प्रतिटी बैंकिंग सेक्टर एबे एफडी उपरे सुधर प्रतिशत कमाई देइचंती। 7.5% थिबा बेले आहुरी ह्रास पाइबो बोली किछि बैंकिंग सेक्टर माने कहिचंती। तबे ये थिला आजिर देश विदेश राज्यर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। एई भला खबर प्रत्येक दिन देखिया पे हेले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। जय जगन्नाथ।